Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon guys. The Honorable Lecturer, Madam Mar'atu Salihah, SPDI MBD, and all of my beloved friends. First of all, let us thanks to the Almighty Allah Subhanahu wa Taala. Because of His blessing, we are able to join this English meeting today. The presentation today is about imperative sentence. Before we start the presentation, allow me to introduce the team. I am Athalia Saputri as the moderator. Then as the speaker, there is Iksan Atma Jayatri Widagdo, Anugrah Diva Ardiansyah, Amanda Arvia Nurul Aisyah, Dikdoyo Roshid Nugroho Putra, and Alifa Putri Utami. To shorten the time, let's head over to the presentation session. For the first turn, will be given by the first presenter, Iksan Atma Jayatri Widagdo. Then it will be continued by other presenters. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Iksan Atma Jaya, NIM 63030210084. What is imperative sentence? Apa itu kalimat imperatif? When you make a request, ketika Anda membuat permintaan, offer advice, menawarkan nasihat, issue a comment, mengeluarkan perintah, or give instruction, atau memberikan instruksi, you ask the imperative mood. Anda menggunakan mood imperatif. Sentence that as the imperative mood are known as imperative sentence. Kalimat yang menggunakan mood imperatif dikenal sebagai kalimat imperatif. Hello everyone, my name is Amanda Arvia. Here I will explain about the rules for completing imperative sentence. When use the verb infinitive as the verb. Menggunakan verb infinitive sebagai verbnya. Example, be careful, hati-hati. Wake up, bangunlah. 2. Not using subject. Tidak menggunakan subject. Example, get out, keluarlah. Just take it, ambil saja. 3. Using do not or don't in the negative imperative sentence or prohibition. Menggunakan do not atau don't dalam bentuk negatif imperative sentence atau larangan. Example, don't forget, jangan lupa. Don't stop, jangan berhenti. 4. Using let us or let's as a solicitation. Menggunakan let us atau let's sebagai ajakan. Example, let us try it now. Mari kita coba sekarang. Let's eat. Ayo kita makan. 5. Edit. Please to soften the comment or to be more polite. Menambahkan please untuk memperhalus perintah atau agar lebih sopan. Example, please swipe your card. Silakan gesek kartu Anda. Sit down please. Silakan duduk. 6. Use the question tag to refine the comment. Menggunakan question tag untuk memperhalus perintah. Example, tell me everything will you? Beritahu saya semuanya ya. Take me there won't you? Antar saya ke sana mau nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friend, I will explain about the formula of imperative sentence. Saya akan menjelaskan tentang rumus kalimat imperatif. Rumus kalimat imperatif yang positif yaitu verb plus object plus or complement. Di rumus untuk kalimat positif itu ada kata kerja ditambah dengan objek atau pelengkap. Contohnya, close the door, close the window, shut up, tutup pintu, tutup jendela, tutup mulutmu. Untuk yang negatif, do not or don't plus verb plus object or complement. Untuk kalimat yang negatif, jangan ditambah kata kerja, ditambah objek atau pelengkap. Contohnya,
Don't read the book. Jangan baca buku. Komplement. Untuk kalimat yang negatif, jangan ditambah kata kerja, tambah objek atau pelengkap. Contohnya, don't read the book. Jangan baca buku. Do not eat your vegetable. Jangan makan sayuranmu. My name is Ataliana Saputri. Di sini saya akan menjelaskan tentang the function of imperative sentence atau fungsi dari kalimat perintah. Yang pertama, as a request. You can also use the imperative to make a request, but you should use a polite word before the verb. Artinya, kamu juga dapat menggunakan imperatif untuk membuat permintaan, tetapi kamu harus menggunakan kata yang sopan sebelum kata kerja. For example, please take a seat, artinya silakan duduk. Please wait here, tolong tunggu di sini. Please hold the line, harap tahan garis. Please don't smoke here, tolong jangan merokok di sini. Fungsi yang kedua yaitu advice atau saran. When you give advice using the imperative, the words are stressed normally. Artinya ketika kamu memberikan saran menggunakan imperatif, kata-katanya biasanya ditekankan secara normal. For example, contohnya, don't tell him you're deciding now, wait until Monday when he is in a better mood. Artinya, jangan beritahu dia sekarang kalau kamu berhenti bekerja. Tunggu hingga Senin ketika dia berada pada mood yang lebih baik. Kemudian, don't drink alcohol, jangan minum alkohol. Don't eat heavy meals. Artinya, jangan makan makanan yang berat. Fungsi dari imperative sentence yang ketiga yaitu warning. You can use the imperative to warn someone of danger. All the words in the warning are stressed, but the last word has a higher tone than the first word. Artinya, Anda dapat menggunakan perintah untuk memperingatkan seseorang tentang bahaya. Semua kata dalam peringatan ditekankan, tetapi kata terakhir memiliki nada yang lebih tinggi daripada kata pertama. For example, watch out, hati-hati, look out, awas, don't cross, jangan menyeberang. Fungsi yang terakhir yaitu order. Adults do not usually give each other orders unless they are in a position of authority. However, adults can give orders to children and to animals. The intonation of an order is important. Each word is stressed and the tone falls at the end of the sentence. Artinya, orang dewasa biasanya tidak saling memberi perintah kecuali jika mereka berada dalam posisi otoritas. Namun, orang dewasa dapat memberi perintah kepada anak-anak dan hewan. Intonasi dalam order itu penting. Setiap katanya ditekankan dan nadanya jatuh pada akhir kalimat. For example, sit down now artinya duduk sekarang. Sit down and now are all stressed and the tone falls on now. Artinya, duduk sekarang, semuanya ditekankan. Nadanya jatuh pada kata sekarang. The example of using imperative in sentence. 1. Go to your class. 2. Give back my book. Don't be lazy to study. Eat 3 times a day. Don't step on the grass. Don't cross the line. Artinya, contoh penggunaan imperatif dalam kalimat. Yang pertama, pergi ke kelasmu. Nah, yang kedua, kembalikan buku saya. 3. Jangan malas belajar. 4. Makan 3 kali sehari. 5. Jangan menginjak rumput. 6. Jangan melewati batas. Hello everyone, my name is Alifa Putri Utami. In here, I will explain the example of using imperative in the text. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh penggunaan imperatif di dalam teks. The example of using imperative in the text. Do you like the place are you living in? How is the neighborhood? I cannot believe you live on Burton. I will be starting college soon as well, but my parents insisted that I live at home. Anyway, a bunch of us were talking about a reunion in summer holidays, so you better keep your calendar free.
Nothing has been decided, so suggestions are welcome. That's remind me, if you need anything, let me know. I will gladly have fun and don't stay out late. We miss you so much. P.S. I saw your mother the other day. She misses you a lot and wishes that you called more often. Take care and stay safe. Write as soon as you can. Contoh penggunaan imperatif di dalam teks. Apakah kamu menyukai tempat tinggalmu? Bagaimana lingkungan sekitarnya? Saya tidak percaya jika kamu tinggal di asrama. Saya akan segera mulai kuliah juga, tetapi orang tua saya bersikeras bahwa saya tinggal di rumah. Lagi pula, banyak dari kita yang berbicara tentang reuni adalah liburan musim panas. Jadi lebih baik simpan kalendermu secara gratis. Tidak ada yang diputuskan, jadi saran dipersilahkan. Itu mengingatkan saya, jika Anda butuh sesuatu, beritahu saya. Saya akan dengan senang hati membantu. Bersenang-senanglah dan jangan keluar larut malam. Kami sangat merindukanmu. Aku melihat ibumu tempo hari. Dia sangat merindukanmu dan berharap kamu lebih sering menelpon. Hati-hati dan tetap aman. Tulis secepat mungkin. In the text, there are two imperative sentences. Number 1, don't stay out late. So in imperative sentence advice. Artinya, di dalam teks tadi terdapat dua kalimat imperatif, yaitu yang nomor 1, jangan keluar larut malam, menunjukkan kalimat imperatif nasihat. And then number 2, take care and stay safe. So imperative sentence request, artinya hati-hati dan tetap aman, menunjukkan kalimat imperatif permintaan. Okay guys, that's all our presentation today. Hopefully it can be useful for all of us. Then we will hold a question and answer session via WhatsApp group. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.